नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आजिर प्रथम प्रश्न, खाली पेटरे चा पीले केउ मारात्मक रोग होइथाए? सांग माने ऑप्शन गुड़िक हेउची ऑप्शन ए मधुमेह रोग, ऑप्शन बी कैंसर रोग, ऑप्शन सी एसिडिटी, ऑप्शन डी हाड़फुटी। सांग माने आम वीडियो को जदि प्रथम थर देखुछंती वीडियो गोटे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु। सांग माने समयटी आरंभ हेउची एबेठारू। सांग माने समयटी सरी जाइछि। एहार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन सी एसिडिटी। खाली पेटरे चा पीले एसिडिटी रोग होइथाए। सांग माने चलंतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न, साइकेल चलाइबा द्वारा केउ रोग भल होइथाए? सांग माने ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए कैंसर रोग, ऑप्शन बी हइजा रोग, ऑप्शन सी हार्ट समस्या, ऑप्शन डी किडनी समस्या। सांग माने प्रतिटी प्रश्न पई 5 सेकेंड टाइम रही। आपण माने जदि यार उत्तर जानिछंती कमेंट बॉक्स रे निहाती कमेंट करंतु। समयटी आरंभ हेउछि एबेठारू। सांग माने समयटी सरी जाइछि। चलंतु देखिबा एहार सठिक उत्तरटी कोन रहिछि। एहार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन सी हार्ट समस्या। साइकेल चलाइबा द्वारा हार्ट समस्या भल होइथाए। सांग माने चलंतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न, केउ विटामिन अभावरु अंधार कणा रोग होइथाए? सांग माने ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन डी। सांग माने समयटी आरंभ हेउछि एबेठारू। सांग माने समयटी सरी जाइछि। चलंतु देखिबा एहार सठिक उत्तरटी कोन रहिछि। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन ए विटामिन ए। विटामिन ए अभावरु अंधार कणा रोग होइथाए। सांग माने चलंतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न, ओडिशार गांधी काहाको कुहा जाए? सांग माने ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए गोपबंधु दास, ऑप्शन बी मधुसूदन दास, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। सांग माने समयटी आरंभ हेउछि एबेठारू। सांग माने समयटी सरी जाइछि। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन ए गोपबंधु दास। ओडिशार गांधी गोपबंधु दास को कुहा जाए। सांग माने चलंतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न, भारतर केउ राज्य रे सबुठारु अधिका सोरिष आमदानी होइथाए? सांग माने ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए ओडिशा, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। सांग माने केउ जिल्लारू वीडियो देखुछंती कमेंट बॉक्स रे निहाती कमेंट करंतु। समयटी आरंभ हेउछि एबेठारू। सांग माने समयटी सरी जाइछि। चलंतु देखिबा एहार सठिक उत्तरटी कोन रहिछि। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन बी राजस्थान। भारतर राजस्थान राज्य रे सबुठारु अधिक सोरिष आमदानी होइथाए। सांग माने चलंतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न, रमादेवी कॉलेज ओडिशार केउ जिल्ला रे अवस्थित? सांग माने ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए मयूरभंज, ऑप्शन बी बालेश्वर, ऑप्शन सी खोर्धा, ऑप्शन डी संबलपुर। सांग माने समयटी आरंभ हेउछि एबेठारू। सांग माने समयटी सरी जाइछि। एहार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन सी खोर्धा। रमादेवी कॉलेज ओडिशार खोर्धा जिल्ला रे अवस्थित। सांग माने चलंतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न,
ଅଲ୍ଟ୍ରାଟିଜ୍ ସିମେଣ୍ଟ କେଉଁ ଦେଶର କମ୍ପାନୀ ଅଟେ? ସାଙ୍ଗମାନେ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ଭାରତ, ଅପସନ ବି ଜାପାନ, ଅପସନ ସି ବ୍ରିଟେନ, ଅପସନ ଡି ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ସରିଯାଇଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ଭାରତ। ଅଲ୍ଟ୍ରାଟିଜ୍ ସିମେଣ୍ଟ ଭାରତ ଦେଶର କମ୍ପାନୀ ଅଟେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାରେ ଦୁନିଆର ନମ୍ବର 1 ଦେଶ କିଏ? ସାଙ୍ଗମାନେ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ଭାରତ, ଅପସନ ବି ଆମେରିକା, ଅପସନ ସି ଜାପାନ, ଅପସନ ଡି ସିଙ୍ଗାପୁର। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ସରିଯାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ରହିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ଡି ସିଙ୍ଗାପୁର। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାରେ ଦୁନିଆର ନମ୍ବର 1 ଦେଶ ହେଲା ସିଙ୍ଗାପୁର ଅଟେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। କେଉଁ ପଶୁର କ୍ଷୀର ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗର ହୋଇଥାଏ? ସାଙ୍ଗମାନେ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ଗଧ, ଅପସନ ବି କୁକୁର, ଅପସନ ସି ଛେଳି, ଅପସନ ଡି ହିପୋ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ସରିଯାଇଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ଡି ହିପୋ। ହିପୋ ପଶୁର କ୍ଷୀର ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗର ହୋଇଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଦାନ୍ତ ପୋକ ଖାଇଥିଲେ ଦାନ୍ତରେ କ'ଣ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ପୋକ ଦାନ୍ତ ସବୁ ଭଲ ହୋଇଯାଏ? ସାଙ୍ଗମାନେ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ଲେମ୍ବୁ, ଅପସନ ବି କର୍ପୂର, ଅପସନ ସି ତାରପିନି ତେଲ, ଅପସନ ଡି ମହୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ସରିଯାଇଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଦେଖିବା ଆଗରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନରେ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେଲେ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ ସି ତାରପିନି ତେଲ। ଦାନ୍ତ ପୋକ ଖାଇଥିଲେ ଦାନ୍ତରେ ତାରପିନି ତେଲ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ପୋକ ଦାନ୍ତ ଭଲ ହୋଇଯାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା କେଉଁ ରଙ୍ଗକୁ ଦେଖିପାରେ ନାହିଁ? ସାଙ୍ଗମାନେ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ଲାଲ ରଙ୍ଗ, ଅପସନ ବି କଳା ରଙ୍ଗ, ଅପସନ ସି ସବୁଜ ରଙ୍ଗ, ଅପସନ ଡି ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ସରିଯାଇଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।